Raste gotovo svuda oko nas, u travi, a mi je gazimo i ne koristimo njene prednosti. To je samonikla, jestiva biljka koju mnogi smatraju korovom. Postoji muška bokvica i ženska bokvica. Obe su lekovite. Naučni naziv je: zašto kažemo da leči sve, od glave do pete? Kao prvo, listovi bokvice mogu da se privijaju direktno na kožu, na različite delove tela gde je to potrebno. Kada smo bili deca, listove bokvice smo stavljali na izgrebana kolena kao prvu pomoć. Koriste se kod ogrebotina, opekotina, uboda insekata, osipa čireva, rana i nekih kožnih bolesti. Delotvorna je protiv akni i rozaceje. Bokvica sadrži alantoin, a to je sastojak koji regeneriše tkivo, odnosno podstiče stvaranje novih ćelija. Aktivni sastojak je i aukubin, koji je antimikrobni agens. List bokvice treba protrljati u ruci i onda ga priviti na pogođeno mesto. Sveži listovi mogu i da se samelju u blenderu i ta smesa da se zalepi na pogođeno područje na koži. Druga, ništa manje važna uloga bokvice je da leči bolesti disajnih organa. Odlično čisti disajne organe od sekreta i smiruje upalne procese. Preporučuje se za upalu sluzokože i protiv kašlja i iritacija u grlu. U tu svrhu koristi se sirup od bokvice i čaj od bokvice. Sveže samleveni listovi bokvice sa medom su sjajan lek za bolesti disajnih organa. Čaj od bokvice se može koristiti protiv kašlja i bronhitisa. Može se praviti od svežih i suvih listova. Jednu supenu kašiku suvog usitnjenog lista bokvice preliti sa šoljom ključale vode, poklopiti, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Piju se 2 do 3 šolje na dan, posle jela. Ovaj čaj se pije i kod bola u želucu, za čir na želucu, kod hemoroida koji krvare i upale bešike sa krvarenjem. Bokvica regeneriše oštećeno tkivo i sanira upalu, podjednako dobro iznutra, isto kao što deluje ispolja na kožu. Ima sposobnost da zaustavi krvarenje kako spolja, tako i unutra. Bokvica može pomoći da se izleče ranice u ustima, poznate kao afte. Da li ste vi nekada koristili bokvicu i kakva su vaša iskustva sa ovom biljkom? Bokvica je jestiva biljka i potpuno bezbedna za upotrebu. Sveži mladi listovi su ukusna prolećna salata. Beru se pred cvetanja od marta do juna. Mogu da se pomešaju sa listovima maslačka i da dobijemo izvanrednu vitaminsku salatu. Imaju visok sadržaj vitamina A, C i K, kao i minerala, kalcijuma i kalijuma. Listovi bokvice također mogu i da se kuvaju kao spanać. Od mladih listova bokvice može da se pravi sok u sokovniku. Samo je potrebno nabrati puno listova. Ovaj sok je idealan za prolećno čišćenje organizma, za lečenje disajnih organa i ubrzavanje metabolizma. Pije se nekoliko kašika soka na dan.
Bokvica je višegodišnja zeljasta biljka. Ženska bokvica je širokolisna, a muška bokvica je uskolisna. Listovi rastu prizemno u rozeti. Izražena je nervatura lista. Cvetovi su udruženi u izdužene cvasti. Oprašuje se pomoću vetra, a razmnožava se pomoću semena. Može se naći na različitim staništima, livadama, travnjacima, duž puteva. Bokvice rastu u većim skupinama. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.